ये इस वक्त आप देख रहे हैं शहीद अरशद शरीफ की जो वालदा हैं उनका जस्ते खाकी कब्रिस्तान पहुंचा दिया गया है। सहाफ़ियों की बड़ी तादाद मौजूद है इसमें। सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद का की जो वालदा हैं उनका जस्ते खाकी यहाँ पहुंचा दिया गया है। उनके दो सहाफ़ी हजरात भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं बराह रास्त मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं उर्दू पॉइंट पे। अरशद शरीफ की शहादत के ठीक 3 साल बाद उनकी वालदा अपने खालिक हकीकी से जा मिली हैं। ये मनाजिर हैं जनाजा गाह के, आप बराह रास्त देख सकते हैं सहाफ़ियों की और आम लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। सहाफ़ी हामिद मीर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं। मतीउल्लाह जान और भी मुतअद्दिद सहाफ़ी यहाँ मौजूद हैं। अरशद शरीफ की वालदा का जो जस्ते खाकी है वो इस वक्त यहाँ पर ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं मनाज़िर इस वक्त कब्रिस्तान के। अरशद शरीफ की वालदा का जस्ते खाकी इस वक्त जनाजा गाह की तरफ लाया जा रहा है। ये मनाज़िर देख रहे हैं आप इस वक्त। सहाफ़ियों की बड़ी तादाद पे यहाँ पर मौजूद है। जो अरशद शरीफ के दोस्त हजरात हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद के H11 कब्रिस्तान में। सहाफ़ी अरशद शरीफ आज से ठीक 3 साल पहले जिनका केनिया में अपनी जान की बाजी हार गए थे, उन पर हमला हुआ था, उनको फायर लगे थे। उसके बाद ठीक 3 साल बाद आज उनकी वालदा भी अपने खालिक हकीकी से जा मिली है। इस वक्त H11 में उनकी नमाज जनाजा अदा की जा रही है। 3 साल इंसाफ के लिए दर बदर ठोकरें खाती रही उनकी वालदा, लेकिन अपने बेटे को इंसाफ न दिला सकी। साफ़ी है मलिहा हाशमी, उन्होंने ट्वीट किया है कि 2 दिन कबल अरशद शरीफ की वालदा से जब मेरी मुलाकात हुई तो वो अरशद शरीफ की ट्रॉफी और मेडल्स चूम रही थी और उनके ये अल्फाज थे कि मेरे जो 2 बेटे थे वो मुल्क की खातिर अपनी जान की बाजी हार गए। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। इस वक्त जनाजा यहाँ पर अदा किया जा रहा है। साफ़ी हामिद मीर भी यहाँ पर मौजूद है, आपको मेरे कैमरा मैन दिखा रहे होंगे। ये मनाजिर है इस वक्त कब्रिस्तान के। जनाजा पढ़ ली और जनाजा दिखाई इधर से, ठीक है। माइक की कहीं कैमरा लगा देते हैं, नहीं ना लगा देते ना, बुरा लगता है। कैमरा मोबाइल लगा ही देते नहीं तो आगे बनाते बुरा लगता है ना। बस इधर पीछे 20 मिनट में जनाजा हो जाए फिर उसके बाद स्पोर्ट वाला बताए कौन है, जस्ट उसका टर्मिनल। अच्छा अच्छा अच्छा। इस वक्त सहाफ़ी अरशद शरीफ की वालदा की जो जस्ते खाकी है वो जनाजा अदा कर दिया गया है। अब वो तदफीन के लिए ले जाया जा रहा है। अरशद शरीफ की जो वालदा है आज से ठीक अरशद शरीफ आज से ठीक 3 साल पहले अपनी जान की बाजी हार गए थे और आज उनकी जो वालदा है वो भी जान की बाजी हार गई है। इस वक्त H11 कब्रिस्तान में उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। हम कोशिश करेंगे साफ़ी साहिबान से भी बातचीत करने की। ये इस वक्त मनाजिर हैं H11 कब्रिस्तान के। और ये आप देख सकते हैं जो साफ़ी अरशद शरीफ है उनकी वालदा का जो जस्ते खाकी है वो
جان ARY کے متعدد صحافی خاور گمن حسن ایوب کاشف عباسی نے بھی یہاں پر شرکت کی، اور یہ اس وقت جو نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد قبرستان کے عرش شریف کی والدہ جلد ہی اپنے رب کے حضور پیش ہو گئی۔ یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، 3 سال قبل ان کے بیٹے عرش شریف کی ڈیتھ ہوئی تھی، کینیا میں ان کو فائر لگا تھا، اور تقریباً 3 سال بعد ہی ان کی جو ہے والدہ ہے عرش شریف کی، وہ بھی وفات پا گئی ہیں۔ یہ اس وقت مناظر ہیں H11 قبرستان کے۔ عرش شریف کے والد بھی یہاں پر دفن ہیں، ان کی جو والدہ ہیں ان کی بھی یہاں اس وقت تدفین کے لیے ان کو لے جایا جا رہا ہے۔ قبر تیار ہو چکی ہے، تدفین ہونی ہے ابھی۔ یہاں پر صحافی حضرات نے شرکت کی ہے، جو عرش شریف کے ساتھی تھے، دوست تھے، انہوں نے یہاں پر شرکت کی ہے۔ یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، ہم آگے چل کر بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے۔ عرش شریف کی جو والدہ ہیں ان کی جو نماز جنازہ ہے ادا کی گئی H11 قبرستان میں۔ پاکستان کے نامور صحافی حضرات نے بھی اس میں شرکت کی۔ کاشف عباسی کے دوست صحافی صاحبان بھی یہاں پر موجود تھے۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں جو خاور گمن ہے صحافی، انہوں نے کندھا دے رکھا ہے عرش شریف کی والدہ کی جو چارپائی ہے اس کو۔ یہ مناظر ہیں اس وقت H11 قبرستان کے، اور قبر تیار ہو چکی ہے۔ راج بھائی، یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت۔ یہ کاشف عباسی اور وہ نکل جائیں گے، ادھر ہی چلتے ہیں، پیچھے ہوں گے میرے ہاتھ سے۔ مجھے 1 منٹ بولنے دے دیں۔ اس وقت صحافی عرش شریف کی جو والدہ ہیں ان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ پاکستان کے نامور صحافیوں نے اس نماز جنازہ میں شرکت کی ہے۔ H11 کے مقامی قبرستان میں نماز جنازہ پاکستانی وقت کے مطابق 9 بجے ادا کی گئی۔ اس وقت ان کی تدفین کا عمل جاری ہے۔ عرش شریف آج سے 3 سال قبل اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے کینیا میں، بڑا بروٹلی ان کا مرڈر کیا گیا تھا، لیکن آج 3 سال بعد ان کی والدہ بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی ہیں۔ اس وقت نماز جنازہ ادا کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے نامور صحافی حامد میر، متی اللہ جان اور بہت سے عرش شریف کے دوستوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال عباسی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ آئے آگے۔